जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आम प्लस थ्री सेकेंड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 3 बा मेजर पेपर 3 रो आम सिलेक्शन 1 मार्किया 2 मार्किया 5 मार्किया क्वेश्चन यूनिट 2 रो डिस्कशन करबा। तो हिस्ट्री ऑनर्स पिला समस्त चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एठी आपनकर रेगुलर क्लास हम। तो प्रथमे एमसीक्यू जो मानकर आसे बा 1 मार्किया क्वेश्चन डेज पूरण आसे तो से माने ए क्लास टी को अटेम्प्ट करंतु। जहाँ भी क्वेश्चन आसीबो तो चारिटी क्लास रे मु चारिटी यूनिट डिस्कशन करमी तो सेउट सब जांक आसीबो। तो ये प्रथम प्रश्न अच्छी प्रथम थर पर जड़े शासन मुख्य और गोटे शासन अधीन समग्र भारतवर्ष राजनीतिक एकत्रीकरण क्यों राजत्व संभव होता क्यों राजत्व संभव होता यहाँ मौर्य राजत्व होता मन रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तापर द्वितीय प्रश्न विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस नाटक क्यों मौर्य सम्राट दिग्विजय और मगध आक्रमण वर्णित कौटा चंद्रगुप्त दिग्विजय कथा वर्णित। चंद्रगुप्त मौर्य नंदमान विरोध में युद्ध पाई क्यों ग्रीक वीर सहायता लोड़ी कहार सहायता लोड़ी से आलेक्जेंडर। यही क्वेश्चन आसो ही आसो समस्ते लास्ट जाए देखो पढ़ा ठार शुणबार अधिक मन देखो 1 मार्किया प्रश्न 10टी आसो। तो समस्ते कौन करूँ चारिटी क्लास अटेम्प्ट करूँ चारिटी यूनिट रो क्लास करी जदि सब क्लास करूँ चारिटी जाक तो 10 रु 10 रखिपारे। तो यार आंसर कौन हम ना चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकाटरू मध्य युद्ध संगठित होता केबे होता ख्रीष्टपूर्व 305 रे हला। क्यों मौर्य शासक को अमृतघात भाव में अभिहित करा बिंदुसार को एटा मन रखिथे। बिंदुसार अशोक पिता थे। अशोक केबे सिंहासन में अभिषिक्त होते मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बारंबार आसे ख्रीष्टपूर्व 269 मन रखिथे। यहाँ बारंबार आसे कलिंग युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट। कलिंग युद्ध केबे संगठित होता केबे ख्रीष्टपूर्व 261 बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक एटा। तापर मौर्य सम्राट अशोक द्वारा क्यों पाटलिपुत्र ठारे तृतीय बौद्ध सम्मेलन अनुष्ठित होता सॉरी केबे मु कहनी क्यों एटा केबे ख्रीष्टपूर्व 251 मो निकटरू आनंद और सुख आशा कर दुख नुहे निम्न व्यक्तित्व मध्य किए कहते एटा अशोक कहते। सप्तांग तत्व अनुजाई मौर्य शासन व्यवस्था परिचालित बोली निम्नोक्त केउं ग्रंथ रे वर्णित होइछि केउं ग्रंथ एटा अर्थशास्त्र रे वर्णित जोटा कौटल्य लिखिथिले। सम्राट कनिष्क केउं वंशर महान नरपति थिले कुषाण वंशर महान नरपति थिले। कनिष्क राजधानी पुरुषपुर आधुनिक केउं अंचल को चिन्हित करे कौटा एटा पेशवार को चिन्हित करे। केउं कुषाण शकाब्द प्रचलन करथिले किए कनिष्क एटा बारंबार पड़े मन रखिथिबे। प्रथमे केउ माने देवकुल निर्माण करिथिबा प्रथा प्रचलन करथिले कुषाण माने करथिले। कनिष्क केउठारे चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन आहुत करथिले काश्मीर रे चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन आहुत करथिले। कुषाण सम्राट माने केउ भाषा को राष्ट्रभाषार मर्यादा प्रदान करथिले संस्कृत भाषा को से माने राष्ट्रभाषार मर्यादा देथिले। या बाहिरु कोनोस क्वेश्चन आसीबेनी 1 मार्किया प्रश्न जहाँ भी चारिटी यूनिट आम क्लास करबा सेउटु आसीबो 10 मार्क। महायान बौद्ध धर्मर सृष्टि क्यों राजवंश राजत्व घटीला कुषाण राजवंशर घटीला राजत्व। कनिष्क केउठारे 120 मीटर उच्चता विशिष्ट कष्टर बृहत गंबुज निर्माण करथिले पुरुषपुर ठारे जोटा तांकर राजधानी थिला। गांधार भास्कर्य कला निम्न क्यों राजत्व आरंभ होता कुषाण वंशर राजत्व एटा आरंभ होता। ख्रीष्टपूर्व 300 रु 300 वर्ष मध्य डेल्कान अंचल केउ माने राजतंत्र प्रतिष्ठा करथिले सातवाहन माने करथिले। सातवाहन राजवंशर प्रतिष्ठाता किए थिले सिमुक। देखंतु यादरो डैश पूरण आसीबो गोटे शब्दर उत्तर दियो भी आसीबो एटा एमसीक्यू रो देइछि माने सिमिति नाही कि केवल एमसीक्यू रो आसीबो। निम्न सातवाहन सम्राट मानक मध्यरु काहाकु शक जबन पल्लव मानक ध्वंसकारी रूपे अभिहित करा जायतिला बारंबार आसुचे एटा गौतम पुत्र श्री सातकर्ण को कुआ जायतिला। सातवाहन राजतंत्र रे आहार निम्नलिखित केउं अर्थ को बुझाउतला जिल्ला को आहार बुझाउतला। सातवाहन वंशर रानी नागनिकांक नानाघाट गुंफा अभिलेख केउं प्रकार अभिलेख अटे एटा कोउटा थिला भूमिदान अभिलेख थिला मन रखिबे। एटा भी बारंबार पडुची कौटल्य अर्थशास्त्र रे केउं अध्यायटी संपूर्ण रूपे और साम्राज्यवादी नीतिपूर्ण को अध्यायटी एकादश अध्यायटी। तापर देखंतु एठी गोटे पदर उत्तर दियो अछि तो या भितर भी आपनको मिलि जिवो डेस पूरण सब जंगा क्वेश्चन या भितर आसीबो। तो एटा पढि नेबे समस्ते बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न अछि जेतिक दिया होछि तो सेतिक समस्ते नियादी भाव में पढ़े। तापर आम जा 2 मार्किया क्वेश्चन को 2 मार्किया क्वेश्चन कौन अच्छी देखा। प्रथम प्रश्न अच्छी अशोक चतुर्दश शिलालेख नाम लेख तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो मौर्य सम्राट अशोक राज्य शासन संपर्कित तथ्य तांको द्वारा स्थापित शिलालेख मानकर मिली। तो अशोक जो समय शासन करुले तो तांको विषय आम
କିଭଳି ଜାଣନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିଳାଲେଖ ସବୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ସେଇଠୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ 14 ଗୋଟି ଶିଳାଲେଖ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ମନେ ରଖିଥିବେ କେତୋଟି ଶିଳାଲେଖ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି? 14ଟି। କାହାର? ଅଶୋକର। ଏଇଟା ବି 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟରେ ଶାହବାଜ ଗାଡି, ତ ଏଇଗୁଡାକ ଏଇ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ଏଇଠି ସବୁ ମିଳିଛି, ଯୋଉଗୁଡାକ କଣ କରିଦେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସବୁ କାହାଦିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ବ୍ରାହ୍ମୀ ଆଉ ଖରସ୍ତ ଲିପିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଯୋଉଗୁଡା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ସେଗୁଡା ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି ହେଲା। ତ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସଟିକୁ ଫୁଲ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିକି ପଢନ୍ତୁ। ଯୋଉଗୁଡା ବି ଡିସ୍କସନ କରାଯିବନି ସେଗୁଡା ନିଜେ ପଢିବେ। ଅଶୋକ ଧର୍ମର ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ? କଣ ତାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା? ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଯୁଦ୍ଧକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅଶୋକ ଧର୍ମ ନୀତିରେ ବା ଧମ୍ମ ନୀତି କୁହାଯାଏ ସେଟା ହେଲା, ଅଶୋକ ଧମ୍ମ ନୀତି। ଅନେକ ନିୟମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା। ଅଶୋକ ଧର୍ମ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେଇଟା କେବଳ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପାଇଁ ନଥିଲା, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ସେ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲେ ଧର୍ମଶୋକକୁ। ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ସମସ୍ତ ନୀତି ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଆହରଣ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗୁଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଧମ୍ମ ନୀତିଟା କଣ ଥିଲା ଏଇଠି ବୁଝନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଧମ୍ମ ନୀତିଟା ଥିଲା ବା ଧର୍ମ ନୀତି ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ସମସ୍ତ ନୀତି ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଆହରଣ କରିବା ସହିତ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ଦୁର୍ଗୁଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଯୋଉ ସବୁ ଆଗରୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ସେ ଆପଣାଉଥିଲେ ତ ସେଇ ସବୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁଥିଲେ। ତାପରେ ଅଶୋକ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତମ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଭିଲେଖରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଦୟା, ଦାନ, ସତ୍ୟ, ସାଧୁତା, ମିତବ୍ୟୟତା ଅଶୋକ ଧର୍ମର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଟେ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏତିକି ହଉଛି ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା। ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ, ଏତିକି ହଉଛି ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଧର୍ମର ବିଶେଷତ୍ୱ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ ଲେଖ। ତ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଘୁରେଇକି ଆସେ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିଛି ବି ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ, ଏଭଳିଆ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ପଢିବା। ଅଶୋକ ରାଜତ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 251 ମୌଜ ରାଜଧାନୀ ପାଟଳିପୁତ୍ରରେ ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ବାରମ୍ବାର ପଚାରେ। କେବେ ହୋଇଥିଲା? 251 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ। ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁଠାରେ ହେଇଥିଲା? ପାଟଳିପୁତ୍ର ଠାରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଦିଟା ମନେ ରଖିବେ। ସିଂହଳ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୁଗଲ ପିତୁ ତିର୍ସା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀଟା କାହିଁକି ହେଇଥିଲା? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ। ମନେ ରଖିବେ। ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଝନ୍ତିକା କାଶ୍ମୀରର ଏବଂ ଗାନ୍ଧାରୁକ ମହାଦେବ ମହୀଶୂରକ ରକ୍ଷିତ ଉତ୍ତର କାନାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଇ ସବୁକୁ ନେଇକି ହେଇଥିଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥିଲା ନା ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ହେଇଥିଲା। ତ ଏତିକି ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ବି ଅଛି ଟିକେ ପଢି ନିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପଢି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଗୁଡାକ ଯାହା ବି ଅଛି ବିଚାର ବିଭାଗ, ତ ଏଗୁଡାକ ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମରେ ଆମେ ରିଭିଜନ କରିବା। ତ ଏଗୁଡାକ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବି ଡିସ୍କସନ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ହୁଏତ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ, ନଚେତ ଏଗୁଡାକ ପଢିପାରିବେ। ଏଇଟା ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୁଁ PDF ଦେବି। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ଏକ୍ଜାମ ଡେଟଟା ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ସମସ୍ତେ। ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସବୁ ରିଭିଜନ କରେଇଦେବି ହେଲା। ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ତ ଏଗୁଡା ବି ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି, ତ ସେଠି ଯାଇକି ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯଦି ସେଠି ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ମୁଁ ପୁଣି ପରେ ଡିସ୍କସନ କରିଦେବି। ତାପରେ ଏଗୁଡା ସବୁ 5 ମାର୍କିଆ। ତ ଏଗୁଡା 5 ମାର୍କିଆ, 2 ମାର୍କିଆ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେମ୍ ଆସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା। ଖାଲି 5 ମାର୍କିଆଟା ଟିକେ ଲଙ୍ଗ କରିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡେ, କିନ୍ତୁ 2 ମାର୍କିଆର ଆପଣ ମିନିମମ୍ 50 ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବେ। ତ କ୍ଲାସଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ୟୁନିଟ୍ 3 ର କ୍ଲାସ କରିବା।